di cercura perché karena mangala perché karena awal kala gitari ini sudah kesini bagaimana doa doa mendalam kajianmu raja tanti berdoa lalu ayat hukum terlalu diulari atau terjadi siwari अगर तो गरीबों को ताला लगाए थे जबर को मुक्तरा के सामने चावल दे दो जुर्माना के राजी गिरी वाला किताबी को सामने दे दे उसका समाप्त कर दे और बाप को जरूर पूरा जरूर हृदय दुश्मनी और हृदय दुश्मनी का वाजिबा कहाँ पे घर मारने या ऊपर का कोर्बा के आवाज में रामन का समाज से दुर्योधन चंद्रगाली साथ हमने और साथ उधर राणा जी उधर अल्लाह ताला के जनाब को याद कीजिए बच्चों की बच्चों की लातिया लेकर वाला दूल्हा कर लातिया लेकर जरा अल्लाह ने इसलिए अल्लाह ने जाना इसलिए यार इसे नाम वाला यार तो दी वाला बचे देवता हिंदी में वाला भी और बुजुर्ग बुआ का आज और ईश्वर अल्लाह और ईश्वर अल्लाह भी और कामर सदा जानना और ये तेरे गुणवार मुस्लिम राज दूर किस्ता के दो बड़ा मतलब सेवा के बड़े का सुधार हुआ है जिधर भी आना जिधर बाना मतलब पसी हो रही है और ये उनके द्वार पर और जब भी नाम नाम अल्लाह सीमा को लगाओ अभी किन जलानिया सरकार को मंत्रालय अल्लाह के बानी समाचार पर गिरी की अरे यहाँ वकीला जी यहाँ मुझे कहती है वहाँ मुझे राजा राजा सबने गुरु सदा गुरुली ऐसा मुझे नहीं कहा अल्लाह जगह को आता नाम कर दिया माता शी और तबला दिनशु जिहाद की पूरी माया दायरा और रूही का बातू वरान सुनी देगा अल्लाह ने कानून के बाद अल्लाह मुस्तानी लिए अल्लाह ने निश्चित कर दो गुरुले याद हुआ अल्लाह हुआ कोई मुश्किल के और बात इंदिरा में आ रही है लगा अल्लाह को बड़े आए मुश्किल का मुश्किल क्यों के आया तू क्या दिला चाहे दिमाग करे जो याद में आज तुम्हें पूरा करेंगे जगत तमाम चाहिए सारे मुस्लिम तेरा वीर हो गया होते ही लगे पीर हमारे किताब से अब आपू करने जमा वाली करे पानी क्या समझे तो 41 की हुई दोनों यह करने समझ का काम करा और जमाना नाराज रहेगी तो किसान पूरा जमीन बना जमाने से वापरेगा चलो जे आराधन में मेहनत था चलो देवता जरूर आगे पेशवा बाबा मुझे बोल वरना दूसरा तो मनिंदर बोल वरना दूसरा है चार दिन जरूर अल्लाह का जितारा होगा चार बोल आपको शरीफ दे सच बोलना मुझे वरना दूसरा है इन बाबा मुकीर बाबा करना अगर वरना दूसरा है खबर तलाश दादा और भगवान की वो शक्ति है जो भगवान की समाचार के आगम तक लगाना चाहिए जो चार से हुए क्या जोड़ा है मुझे कई जोड़ा है मुकाबला होगा शाम हो रहा है और तो जान नहीं से विचार देगा आप भगवान की नहीं और इन्हीं के पहले को समझ जाने हुई वमायु बाजू में आप भेजी वो शामी वदराई वदनाई में वहेदार का इलाज राई कुकुर नर जाए किराम
والإجماع صوت وحرام أغيب وشاء غلط کی ہے شامل ہوئی روایتی سی ہوئی قبروں دیا کرامنا اور قبروں دیا کرامنا اور جن اجماعی صوت وحرام وہی کوئی اجماع کرنا باندھی دام پر ان کی حرام دام اگر ہے وہ کاروائی کی گئی لیکن حکم کی جنہیں میں دیکھا لگا آسان نہ کرو دیو نے یا کار کو دنیا والا تشریف پر ہے وہ جکانا نہیں زیادہ شروع کر دیکھا جنہیں ہوئے جان جان کرنا دیکھا سرے نے جنہیں دیکھا بوانا یہ شخص پیدا کرے دنیا سب ہو یہ کبھی پیدا کرے کیا میدان چھوڑ رہے ہو آواز سے میدان کرو اگر یہ امراض یقینوں چمانا کا رجوع دیکھ رہی بھارتی میں بولتی اور بڑا سارا سارا اپنے کو بیان کیا دار رام شاہدار بولو گا آرامائی کیوں نہیں کر کری بولو وہ کوپروں کے دونی چھوڑے نہیں کرنا ذکر سے دینا وجہ اولیاء رسولتی اولیاء منگانو چکن سارے کتابی اخبار دی اور زمانے ذکر سے دینا کچھ بڑے لا دیا لیتا ولا نولاد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اشترى الله وبسم الله ربي وتعالى سجد الله بغير غير اسباب ومي كنت بشيء سجد الله بغير غير اسباب ومي كنت بشيء سجد الله بغير غير اسباب ومي راجع كنت بشيء تقولي بن چلے اور اولیاء چلی کرے یا ضرور اولیاء کو ضرور آدھا بلالی کے لیے اولیاء کو کام کروائے اقدام کرے دشمنان کرواتے وَنَبِي أَقُلْوَنُكُ بُحَقَاتِ نِشْتَرِ اللَّهَ وَبِسْرَ اللَّهَ عَزِيَ وَتَعَمِيَ نظام کے شمر نامر فَرِسْتُ الْإِسْلِمْنَا اور تنظیم نصر گروہ کے فرد سورہ اخلاص کا ہر طرح سے ملکی صورت کے آہانا مسئلہ ذکر کا شرع مسئلہ توحید تو قانون دارے شیطان آر داخلی چکمدہ کے خزانہ پڑھتے ہیں دانا ہی پناہا بشیطان نہ اور اللہ تعالی چاہانا نہ شیطان نہ اٹھاتے حسنہ مسئلہ نہ پاکشی زمیندار میں سوچنا بچاری زمیندار جگہ زمینداری ہمارا زمکار جمع رہی زمیندار جمع کار جو سب لوگ سب آئے ہم بھی والے کیا زمکار جمع والے شمار مشی باروں کے والی جانا رسو والی جائے رسو والی یاد جمع والا رام والے والی جیسے بات سے زمکار مشی نوار ہوئے اللہ انہوں آپ نے بارات وعدے امرا پر حوال مرشتر کی بات ہے اللہ سرکار جذبت ہوتے اور آئین اگر بری راتی ہے اللہ سرکار جنین بڑا کری اور جنین تو ادھر شکر کرنا آتی ہے اللہ سرکار جذبت ہوتے دانا ہوتے اور آئین دیکھنا واسے اللہ نے ان بندہ کیا بھی اس نے اور ان کرنا کر بنا کیے اپر پیدا کیے دین کا انکار نہ نہیں کہ تم بول رہی تو دوائی اور طرح بول رہی کہ ارجنا چینجے پشائے اور زمان آٹو کو خوراک کی اور نقصان کی دعا کو سے ہوئی ایک مشاہدے والا حالات شاہدہ سرچ پیدا جڑی ہوئی ہے مارمارا جڑی اللہ دل میں اٹھوڑا اور دل میں اٹھوڑا اللہ نمدہ انشاءاللہ اٹھاتی ہے اور دیر نمبر کی سجدار سے گئی دیر نمبر کی شکاہ پسند اکرام چرچی یا وہ بھر گئی وہ رہا گئی جب وہ بھر گئی وہ چون اعلان نشی
پروپیگنډي ورشي اته چې خلک کوي د فلاني دواني مېز د سپینې دي خلکي ماګر دي یا جوړنالي نو سره نه پاتې وي ومن شر النفاثات في العقد شر الكفار وكفر ومجال سكين چیزمن جگہ ہوگن وٹے دوری میں بستوری چیزمن جگہ آبادی کرتی گئی اللہ تعالی شرنا مساعدیے چیزمن حیرات بنیے کلوری دوان بنیے کلوری جواب حاضر لوگات لگرے کا علمان نے کہا اور شر الكفار ومجال سکین اور کیندر کلا کلا پروپیگنډي کے کام شروع شي کلا کلا راګر راشي نو ګزارې کول ورته کی او کول ورته کی د دینم وجن شر حاسد اذا حسد شر حاسد کوونکیا کله چې حسد کوي لکه سره کومه حوالی دې راځي او دې حسد او څه راځي قل اعوذ برب الناس من الجنة والناس سورہ الناس مکی سورت ہے نزول کے رشتم اور سورہ فرقان اور یہ سورت کے لئے انسان دنیا والا تھا بھئی یاد معشومانی یاد دعانا یاد دعوالی معشومانی کے انسان کا جواب سب والے وہ امام جو بدلن ہوئی گی قرآن والی امام والی ماما کوئی قرآن جواب کا یہ معشوموں میں کوئی قرآن ذکر کر قرآن وزرنا بیدنا زماشوموں اور تارا نظمور کو جیلا کی قرآن جواب کرے تارا نظمور سینہ کی چینہ نمانا کرے گا اور جبرات نے چھو جاوے سے معلومان میں ہوتا ہے دوری بات نمانی کے نار چار اللہ کریم گوانجار میں سے احتیاط کا سکھرے اور پریم کی بڑھاشی راجہ آئیت کے زمان سے نبا ضرورت کلا کے لئے زبرے سکتے با روحانی سارے ذکر کے اللہ انسان سر کے ظاہری مدام کے چھے وہ انسان ورکے نمان کرے کو کی نہ کرے کی چھے ذاتنے مجھوری سینے کی کپڑی کئی مردور کئی نوکل ہوئی سے گئی اور جمعہ جی مدور بڑے لالا